Mukto sabun toto. Mobile disi khainai an jini an disi ro tamna phainung artini power tiller sabori phainung na power tiller pasan lau jomatia jabong bottoman sorgar bahai matong khanung amai ke power tiller kusung kha ini bolo hamjakna koro yakaro thanai hapang rok tongpuro golo ama haike beneficiary ya yafar jak lukurong na sadiman yafar jak na kang tabo se koina manna ba apro yafar ya sipe mamal logo yafar ja numai ta nang maya tabo keman kata acha ni sinimung tam ni bomong bo kamini gamaku ba phaya ta bo Power tiller. Kai bisu man kha. Kaisa. Nung to power tiller thi ase nalan phai kya buri barang nung to power tiller bahai ke tang thanai. Gari betal thanai na chalak thanai. Tam khane nung power tiller bai phalnai na khetor khainai. Isi khayo. Nong ni khetor le busu rok tong. Pas kane. Acha nung bo block ni kami ka ni para mungtamo bahai matong kha nong no je ni nong ni MLA oma ke power tiller ya farmani ni bukhar bo mahai matong kha nong ni MLA tam kok kesana Bagi semua sok ni ampai bangai bilai kono ambai maya pada bayi melabu sok rumah sebar ke sini bukan hanzagai pun bukan hanzagai bilai kapurui ya kamau bilai soba ya par ka emlesa tamu ya patong no ha mesin bung tamu power tiller data acha oban rang mari busur no bazar hati roke 75,000 nor ki rang de mar ka ba pane bine rang na mar acha bina pesa nombor सरकार ने होते गवर्नमेंट ने होते के बरो फ्री रोजक आगिनी सरकार गले रिजक मार मान का सरकार गले हम त हेरो के माया को बा तब जखन ते सरकार दिन के इंजिन निमांगै तब शक्ति फाइ तेसा ले बाहाय मा तंखा नों ले नि जराते तो खा एकदम कुफुर अच्छा नों तो खा कुफुर का ती अच्छा माने इंजिन रंग मान का बस नों ओ इंजिन बाय ताम खलायनाय ओ बाय के बा मै गथं गायनाय बा ना फालै जानाय मै गथं तो फालै मा जानाय आंखा मेसिन रे फालनाय मा मेसिन फालके तो निजेनि ता सासनाय नों फ्री रगै उन्नति खायसा दिहि दजाक मास नों फाल जाके नों मुसुकना अच्छा नि छिनिमु आने बो मनके जमातिया अच्छा और जो टारगेट एग्री सब डिविजन एग्रीकल्चर निजे सामंग हुमंग
বাহাই কিছু অম্পি এগ্রি সাব ডিভিশনও ডেভেলপ খাইমানো প্রত্যেক বছর মানই মালাইগো মানই রন্দি পাওয়ার টেলার ফানা লাইগো পাওয়ার উইডার ফানা লাইগো পাওয়ার স্প্रे मेसिन फाना लायो हेवा जों बनो प्रॉपरली यूज दे खाइमान खाइमिया अताबो जे सरकार और लाख लाख खरच खाइगै एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मानै जे बागमानी आ मानैनो जों प्रॉपरली नगद लां थांमोन यागुरो जतन खाइगै मा तंगिनाय बो जागाबनो यूज मा खाइनाय रम दि पावर विडार मै खदों बारि खेतनि बांगै हिरय रखा यांखाय प्लां थाङै नगनो बेराजात मै खथों आलिसा खेत पर्यन्त खाइजे गैया ओ बैनरो मसबो पाइसा थाय बैनरो मुलाय आलिसाबो पाइसा थाय अमा हाय तमगे सिन्ति प्रासार जों तमो हायनि बागै अमनो डेभलप खाइनानि बागै अम्पि एग्री आगे मा मासलाय ताकलाय अनेक गोबां जों माइ दंगो आगे जों आनि जे फाइद्र सिगांद्र बां नु फैमानि 6टा दे 7टा सि सिनि पावर टेलार बाट बिनि समुसन बांनाय 11टा बोले सिगां 10टा पावर विडार फाइका 20टा ना 35टा टोटल ताबो अलरेडी सिनि दिदिए सैंक्शन खाइ रखा इंगा आगे जे जगह 10-15टा मा माने ताकलाय डाबल सिनि सफाई दं कारण साकागो थाङै कगमा सालायो एग्री मिनिस्टार बै थाङै मा मालाय कगमा साव सिनि अम्पि नगर तो एकदम ताई सनाय पिछे परा ब्लॉक माने एस्पिरेशनल ब्लॉक नि समजा बिग्रा ब्लॉक गो जागा जों बिग्रा जेहेतु मैक्सिमम फार्मर्स न बरौरग न डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर नि ऊपर निर्भरशील थायो जानि जानि न खुंसा लाबनाय मोनसो जागा हायनि बागै आं एग्री मिनिस्टार बाय प्राय 4-5 बार मालाय सिनि सार सिनि रतननाथ जिबाय बियो बानो कग्रिबु रहनाय आं अमाय कग्रिबु बने परे हायनि हाय डिस्ट्रिक्ट जखन रय रजा खांगाय ओ माने खुनि र जारा डिस्ट्रिक्ट नि हयते सुनो हाय हाय साब डिविजन वाइज बाग रखु गो जागा थाङै नों मा सालायो समयो सिनि अम्पिओ आं तेसे डेभलपमेन्ट खायना मुसुगो एग्रीकल्चर जों बेलाय खलुबजा खेत खालि मानसि आबनो टेक्सा डेभलपमेन्ट खायना दरकार जोंनो फार्म मेशिनारि र गोबां कुमार होनाय नै जिल्लानि प्रतिबे कमा सफाय सालायमा बिसिङो ठीक आसे नि क आं नागान हिनै अमा हायके बारे लै रै रका ताकलाय ता नेक्स्ट फाइनान्शियल इयर अब बारे गैनो होनाय नि बसाजा नगो ओ मानैता बक सिनि या फाइसो फैनाय सिनि अम्पि नि बासिदार थानिगो माने खुनि जखन याफा सखायनाय आबनो जों किन्तु प्रॉपरली यूज मा खायनाय माने लामा काहामो जों यूज मा खायनाय दा पाइतो बुखा दा बुलिया वा बुतानलिया जाब्रा बखलिया गबा दाबा बुलिया नैले जं कारम थांनाय मेसिन पाइतो बुखा केव बा फाल सिरिलायु आरि मागना सिमान ब्ले मागना सितिनि बुसुनि सिनि पावर विदार नि कॉस्ट बुसु दाम प्राइस सब्सिडी या पूरी टोटल कॉस्ट माने एक्चुअल पावर विडार बाजार पाइ 75,000 कम गया सागरी खानि बस सिन्ति प्रासार हले बैंक अकाउंट बेतन गना फनसे 75,000 बैंक अकाउंट खुलि रखो मत इंगे जरा फार्मर जरा एग्रीकल्चर खाइछनाय रने अकाउंट तो 75,000 आजे गानि बेलाय खुन कष्ट ता 75,000 न सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट माने रां पैसा खक्साफा नांगिया बिनो रैतमु बाक्सा बनत लां थांता मखाय सिलेक्ट का बेनिफिशियारि बो मों आनि बो मोंखा आं हायतो 50,000 फालखा बाजाराव पाइना थांगे 75,000 50,000 फालि खा आमो हायखेले प्लिज तांजा बायदि अमो हायसिनि आगिनि अतीत अभिज्ञता तमनि बागै मास खाव जों जेबाबे जे प्रकृत बरगनो जारा गुबैनो कृषक मै खदों खायगै इनकाम खायजानाय बरग आमा हाय बरनोसो सिलेक्शन खाइ मानि आमा हाय बरनो मानथों आजायरा बरगता मानथों लांथाङै बैनो फालिनाय रांनाय फैनाय आमा हाया आमा हाय जदि कुनो मारामा खांखाय नेक्स्ट टाइम जों बेनिफिशियारि सिलेक्शन खायब्रो जों टेक्सास स्ट्रिक खायखिबिनाय बेबो करा करि खायनाय दरकार नांगै जों बेनिफिशियारि सिलेक्शन खायमानि यागुल जेरै जारा सेक्टर अफिसार न फानो
filo rohoi pun verify khai nai gobai no profit of farmer ya nai ke jara sini sector officer tongai ro filo thangnai o amuk riya amuk joma tia gobai ni bo কৃষক de amage sing identify khai jate sarkar magana di manu sing sini ya phama khake sing bobai income generate ma khlai nai amo sipok ga sini ompi no boro dorok nugo agriculture sing sobche boisai block dong taklai te kisi sa development ka sing sini ssf family ya gulo o jaga ni aphana koibar program khai ka কৃষক ro tui gei taun holo bo koibar seminar khai kha agriculture ro tui gei কৃষি উন্নয়ন ভাই খাইনাই কক গ্লাম কাহাম খাবা সানাই জাত কক উৎসাহমূলক কক রনো অনেক কিছু ট্রেনিং খাইব জায়গা ইনকা বাক্সা সাইমি এতংলে ইনকা বলে এগ্রিকালচার তো ইস পরে ফাইজা কলেজ কাহামো পরে ফাইজা এগ্রিকালচার নে কলেজ ইনকা মণিপুর মি সেন্ট্রাল এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি পরে ফাই প্রফসা অনেক কিছু সিগি ফাইমানি abono botao filo phaigai proyog khai tong thai o am chani lukuromno bahaike kusu kisai klang mano bini bu mungnai er সাথে সাথে অম্পিনো অল্প ডেভেলপমেন্ট নাই বনে সাথে সাথে রাজ্যনি উন্নয়ন নাই এর সাথে সাথে চিনি দেশ ডেভেলপমেন্ট নাই আপনাকে বই রে জানে ইন্ডিয়া ইজ এ ডেভেলপ কান্ট্রি হিজার নাই আগে তাবো খাই ডেভেলপিং কান্ট্রি মানে ওংসি তো বসং ডেভেলপিং ডেভেলপ ইউজ খাই জানে জাপান হাই জাপান অফ ডেভেলপ কান্ট্রি Ini Germany rok develop country. Develop English by developing alada. Developing ke agok tongko. Develop mana unnoti pai jak rok. Sini Bharat to besama ma hemat lanai jaga bo. Bui be yak suja nai jak. Hai ni bagainya ini to kok kolok jora sania. Kok te kabang salia ang